Lift yourself up because of the rage of my enemies. Rise up for me to the judgment you have commanded. So the congregation of the peoples shall surround you. For their sakes, therefore return on high. The Lord shall judge the peoples. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to my integrity within me. Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just. For the righteous God tests the hearts and minds. My defense is of God, who saves the upright in heart. God is a just judge, and God is angry with the wicked every day. If he does not turn back, he will sharpen his sweat. He bends his bow and makes it ready. He also prepares for himself instruments of death. He makes his arrows into fiery shafts. Behold, the wicked brings forth iniquity. Yes, he conceives trouble and brings forth falsehood. He made a pit and dug it out, and has fallen into the ditch which he made. His trouble shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down on his own crown. I will praise the Lord according to his righteousness, and will sing praise to the name of the Lord most. May God bless the reading of his word. Amen. La lecture de sa parole. Amen. 206, passe minute. 206.
Tonight, we are so grateful to stand again in this place to worship you. I know we're so busy during the day at work, and we did a lot of things that it made us to be sometimes weak, oh Lord, or tired. But we know, oh Jesus Christ, Almighty God, when Abraham was so tired, you came to him as El Shaddai. It's the same today again, oh Lord Jesus Christ. While we are feeling really weak and also Jesus Christ tired, let your power of El Shaddai come again this place to strengthen us, oh Lord Jesus Christ. Father Lord, we thank you for this moment. I know this Wednesday is going to be a different Wednesday. It's going to be the day which your daughter, your son that is expecting something, have to receive it. Because coming in this place is not by habit, is to meet Jesus, is to meet God himself, oh Lord. I know that by revelation, you are going to show your daughters and your sons that they are here with you and they are before you, Jesus Christ. Father Lord, as I'm always asking you, Lord Jesus Christ, being in your presence is not forgiveness for all shortcomings we made. I know among of us here, start by myself here until the bottom of the church, many of us, oh Lord, we didn't really work according to your word, oh Lord. And away sometimes we made all Israel that we don't like also. Somebody here with something wrong that can prevent or hinder the blessing, the healing, deliverance of your children and their salvation. As a priest of this church, I'm coming here, I'm coming before your throne of mercy with all shortcomings and all the wrong we made. Ask forgiveness, Lord. We need your presence. Jesus Christ is written in John 15:5 that without you, we can't do anything, Jesus. You know, as the human being, we can stand here, start to preach the word, start to repeat what you said in the Bible and also in the message. But that can't give the life to your people. Only your word. As is written, let all human beings' word be a liar. Only your word is the life, is the truth. Let your word, your anointing come to use us as the vessels, O Lord. All the stages of the service, we need really to be led only by you, Jesus. We need your leadership in this service, O Lord. Father Lord, I'm coming here again, asking, should anybody come here with concern, sickness, with the problem, with the burden in the heart, you are the solution, O Lord. Let you, the present tense that you are, because you are I am, let that present tense be also manifested in this place for your children, O Lord. Let them experience the living God. As David said that I'm thirsty of the living God. I know among of them, they are really thirsty of the living God. You are the one who said the word. Let those who are thirsty come to me, and those who are hunger, let them come. They are going to be satisfied, O Lord. They are in this place because they are hunger, because they are thirsty of you, Jesus. Let your word become real, O Lord. What can save us to preach a died Jesus? We want to preach the living Jesus and also to experience the living Jesus among of us, Lord. I know you are already here, Lord. Thank you, Jesus. Let all the spirits that are not confessing your name be casted out in Jesus Christ's name. We need only your power and your angels to surround this place, O Lord. We are casting all the spirit of witchcraft, all the spirit of lessness, weakness, all the spirit of false anointing, all the spirit of traveling of mind, all the spirit of Jesus Christ, of fourth and fifth dimensions, sickness, all the spirit, Jesus, of enchantments, snares of enemy, all the spirits of sangomas, all the bad spirit of this area, we command them in Jesus Christ's name, get out. Jesus, again,
I surround, commit the service from the beginning of the end in your hand. Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. God bless you. Amen. Let us sing number 8. Amen. God bless you. Sing number 8. Friendship with Jesus. Amen. Hallelujah.
Amen. God bless you. You can only sing and go home. Amen. On fait juste chanter une journée de cantique, puis on dit Amen, on va à la maison. Alléluia. Okay, because you have to say something. Nous devons parler sur quelque chose. Accordez-nous même 15 minutes seulement. Let us take the Bible. Prenons le livre. Are you happy? Êtes-vous content cette soirée? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Me too, I'm so happy the way you are singing. Également, je suis très content de la façon dont que vous chantez. Only that one you are blessed. Seulement le fait de chanter, vous êtes bénis. Okay. Amen. Luc chapitre 17. Luke 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. We read in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Il y a la notion de Dieu pour frère Emma qui est venu, qui a fait l'idée. Tu as fait 2 ans. Maman, vous savez combien? 5 ans. Hein? Combien, maman? What is the baby? Abigail, how long do you take with your mom and dad? Abigail connaît. Vous avez pris combien de temps? Abigail, how long? She knows. Abigail vient témoigner. 3 years. Okay, God bless you. Que Dieu te bénisse, sœur You are Abigail. welcome, amen. Vous êtes les bienvenus. Lisons Let us read Luke 17. à partir du verset 20. Luke chapter 17 from verse 20. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus-Christ. We read in the name of the Lord Jesus Christ. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. And when it was demanded of the Pharisees when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God comes not with observation. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Neither shall they say, Lord here or Lord there, for behold, the kingdom of God is within you. Luc chapitre 18, verset 8. Luke 18, verse 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, shall he find faith on the earth? Termine avec Romains 8, Romans chapter 8, verset 11 et verset 19. from verse 11 and 19. We read only 11 and 19, 2 verses. Nous allons lire seulement des versets 11 et 19. Ok. Ainsi, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Romans chapter 8, verse 11. Romans Chapitre 8. Right, 8 on top. Verse 11. Sure, perfect. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. 19, verse 19. 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. For the earnest expectation of the creature waits for the manifestation of the sons of God. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ, nous voulons continuer avec notre sujet, we want to keep on with our topic, le royaume de Dieu spirituel. spiritual kingdom of God. Viens nous parler Come and speak to us pour la gloire du ciel. for the heavenly glory. Au nom de Jésus-Christ, amen. In the name of Jesus Christ, amen. Ok, Daniel, open that book. D'abord, nous avons les témoignages. We do have testimony first. Vous savez que dimanche, j'ai prêché ici. You know, Sunday I was busy preaching here. On a appelé Frère Pamela. They called Brother Pambili Gama. Daniel, page 76. Qu'on a arrêté Frère Moïse Chimanga. That Mr. Moses got arrested. Chimanga, Quand Moïse on l'a Balogun. arrêté, il a appelé Frère Gama. On l'a amené au cachot là-bas. When they arrested him, he called Brother Gama, but they took him there.
to the police station. Nous avons prié ici. We did pray here, Et après le culte, nous sommes partis là-bas. and after the service, we went there. Nous l'avons trouvé au cachot. We did find him locked inside. Nous l'avons trouvé au cachot. We found him to the police station, Castodinet. custody or jail. We found him to the jail. Ok. On a posé là-bas. J'avais trouvé frère Pambil était déjà là. I did find Brother Pamili was already Parce there. que non, Moïse a des infractions. He said Brother Moses had 2 infractions. Ok. Je ne vais pas vous dire la première infraction. Je vous dis seulement deuxième. Deuxième, c'était pour les documents. I'm not going to tell you the first one. I'm just going to tell you the second one was about papers. Quand frère Pambil m'a dit, j'ai regretté. When Brother Pamili spoke to me, I did regret. Bon, j'ai demandé, je suis allé, vous savez, là, pour voir quelqu'un, il y a des miroirs, quelqu'un là-bas, vous parlez. You know there to see a person, there are mirrors there. So you are this side and you have to communicate in that way. J'ai parlé avec frère Moïse. I spoke with Brother Moses. Frère, bon, pour la première infraction, demande pardon à Dieu. For the first infraction, ask forgiveness to God. Pour la deuxième chose, nous allons intervenir. Amen. And the second one, we're going to intervene. Parce que quand tu commets une erreur, il faut d'abord reconnaître et demander pardon. C'est très important. When you make a mistake, you have to acknowledge what you did as a mistake and ask forgiveness. Alors, j'ai demandé comment était sorti. Non, on doit l'amener au parquet. Comme ça, on prend un fingerprint pour voir son cas. On va faire aussi, voir l'infraction qu'il a commise. I did ask there how he can come out. It was a long process. They said, no, we have to take him to the court so that we can make verification if he had an appointment or not. Something like that. About his papers. Lundi, je suis parti là-bas encore. Monday, I went there again. J'ai trouvé d'autres officiers. I found others officers. J'ai demandé, tu es venu en retard. Ici, il faut venir attendre des repos. Maintenant, tu es venu en retard, il n'y a pas moyen que tu les vois. They said, you late already, you have to come on break time. There's no way for you to see him. Mais il m'a dit, bon, comme tu es pasteur, on a appelé Moïse, il est venu aussi. That guy spoke to me as you are a pastor, can enter, and then they called Brother Moses, and then he came. J'ai causé avec lui. I did chat with him. Maintenant, je suis allé voir l'officier là. I went to see that Il officer. a dit, aidez mon frère à sortir. I spoke to him, can you help my brother to come out? Il dit, non, ton frère, demain on doit l'amener au parquet. He said, no, this brother of yours, you have to take him to court tomorrow. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aider mon frère ici? Au parquet, là, on va l'amener en prison. Oui, oui, c'est ça. I said, there's no way to take him out because then to the court, they will take him again to the jail. Il dit, parce que la police doit faire seulement 2 jours. Because as is required to the police station, he has to spend only 2 days. Moi, je dis, mais l'infraction que vous dites là, on ne peut pas payer pour qu'il sorte. Oui, oui, payer pour l'infraction. I said, so what about the infraction that he did? Can we not pay the fine so that he can come out? They said, yes, we can pay. Moi, je dis, si nous payons l'infraction, il doit sortir. Oui, il dit, oui, il va sortir. Et puis amener les documents aussi. I did ask them if we can pay the money for what he did. He can come out. They said, yes, he can, but you have to bring also the document. Ok, il dit, pour l'infraction, vous payez 1000 rentes. They said for infraction, they have to pay 1,000 rands. Et puis les policiers là demandaient aussi l'argent pour les documents. Bon. And that officer was also asking some money for document papers, something like that. J'ai appelé frère Moïse, où sont les documents? Moi, je n'ai pas les documents, ça est dans les téléphones. Mais le téléphone, on a appris déjà. I called Brother Moses, where is your document or your paper? He said, no, it's in the phone, but the phone was taken by those guys. Oh, demandez à Fabrice. Fabrice a les documents. Oh, ask Fabrice, he has my document. Fabrice, c'est le petit frère des frères. Fabrice, c'est le young brother of brother Marcel. Fabrice, c'est le petit frère de frère Marcel. Il doit une computer. Il fait J'ai l'information. appelé frère Marcel, lui aussi ne prend pas de téléphone. I called Mukubwa Marcel, he did not pick up the phone. I called his wife, they don't pick fast. Moses, there's a problem with you. On a appelé Maman Nadine, même situation, les téléphones iPhone, passaient Sister seulement. Emma, Sister Emma dans sa main. C'est Sœur Emma qui nous a aidés. Then sister sent me the number of brother Fabrice. Maintenant, on m'a envoyé le numéro de frère Fabrice. I call him, he said yes. He sent me the document. Je lui ai appelé, il m'a envoyé les documents. J'ai cherché 1000 rentes.
I did check 1,000 rands. J'ai trouvé 1200 rand. I did find 1,200 rands. Je suis allé maintenant faire des photocopies. I went now to make the copies. Amen. Amen. Je suis retourné maintenant là-bas à la police. And then I went there to the police station. Amen. Amen. Quand ils ont vu les documents, When they saw documents, et nous avons payé 1000 rand we did pay 1,000 rands. et on a fait sortir Frère Moïse. And Father Moses Palongi came out. Il est dehors depuis lundi. He's out since Monday. Et puis aujourd'hui, Today, j'étais parti au mall de Chine. I went to the Chinese mall. You see this mall, is get here. Chinese mall here is get. Connaissez-vous le mall là chinois Yeah. côté Eastgate? Now I was coming out there. Je sortais, I saw a big man before me. j'ai vu un grand monsieur au devant de moi avec la barbe. Hey, you are man of God. I say, what? Who told you are man of? You are man of God. Il m'a dit, tu es un homme de Dieu. Je lui ai parlé, qui t'a dit? Il a insisté, tu es un homme de Dieu. And you see the Chinese, the people there. You are man of God. You are man of God. Vous savez, les Chinois là-bas et les Chinoises, mais regardez là, il a insisté, C'est- tu es un homme de Dieu. There's energy. You have anointing. You are anointing. I say, what's wrong with me, my friend? Il a commencé à déclarer, tu as de l'onction, il y a une énergie. J'ai dit, qu'est-ce qu'il I va said, pas how avec do toi? you know that I'm man of? No, you are man of God. There's anointing surrounding you. J'ai dit, comment tu as su que je suis un homme de Dieu? Oh, l'onction qui t'entoure, tu es un homme de Dieu. Say, come pray for me. He kneel there. And all the people that are there, you know, it's a big mall. He kneel there. Come pray for me. Pray for me. C'est un grand mol, il s'est agenouillé, il a dit, prie pour moi. He said, you don't know who you are. You don't know who you are. Tu ne connais pas qui tu es. I said, okay, I start to pray for him. J'ai commencé à prier pour lui. I feel anointing. J'ai senti And l'onction. himself was under anointing also. Et lui-même était sous l'onction. And he say, you don't know how I'm blessed. Only by your hand. Il m'a parlé, monsieur, tu ne sais pas comment je suis béni, juste par ta main. Now I think, yes, I'm pastor. Say, oh, you see, you are man of God. You are a great Maintenant, man je of lui ai God. parlé ouvertement, je suis pasteur. Il m'a dit, oui, tu es un He grand took homme my de Dieu. number and say, I will call you. You don't know the anointing is upon of you. And something happened in my life. Say, Daniel, may God bless you. Il a pris le numéro, il a dit qu'il va appeler. Il Alléluia. sait pas ce qui s'est passé dans ma It's vie. better. Et l'onction qui est sur toi. You know, Jesus, it was the demon was telling you as the son of God. You know it, in the Bible. Même Jésus, ce n'était pas les chrétiens qui l'avaient reconnu, c'était les pagans là-bas qui l'avaient reconnu qu'il était fils de Dieu. Ah, Belzéboul, un homme rien, un homme. Mais les gens de l'église injuriaient Jésus. Les chrétiens, comme nous sommes là, parlotés, en train de parler mal contre Jésus, ce qu'il fait, c'est le fétiche. C'est là. C'est les gens du monde qui avaient reconnu Jésus. That man, I don't believe that he said. Maybe he said something, maybe I don't know. But you will see, only the believer message, they will insult you. Ah, I don't go kuna, you be asana. But you will see those people, hey, you're men of God. It's the same spirit again. Les gens du message sont têtus. Ils vont dire à certains farceurs en bruyère. Alléluia. C'est là-bas. Alors, les gens du monde ont reconnu cette onction. The demon acknowledge the anointing of God. Than Les the démons ont believers. reconnu l'onction de Dieu plus que les croyants. God bless you. Que Dieu bénisse. Sorry, only 15 minutes. Daniel, we are going to talk On va prendre seulement 15 minutes par la dans la brochure. Une brochure. Daniel soit rapide au computer là-bas. Nous parlons toujours des royaumes spirituels. We're going to talk about spiritual kingdom. Page 76. C'est ainsi, ça. Page 76. That one is 70. Start here. Dans la brochure. In the brochure, La statue de l'homme parfait. the stature of a perfect man. Amen. Amen. Prêché le 14 octobre 62. 1410-1962. Amen. Amen. En français, paragraphe 58. French quotation 58, Non, en English. 74. Ok. Voilà me dit. Jésus a dit, Jesus said, en ce jour-là, at that day, vous connaîtrez que je suis à mon Père you will know that I'm in my Father, et que le Père est à moi, and the Father in me, que je suis en vous I in you, et que vous êtes à moi. and you in me. Voyez, See, vous saurez comment Dieu est dans son église. now how that God is in his church. We continue with our preaching, né?
Nous continuons The avec notre third throne. prédication. The third throne. Amen. Le troisième trône. We said the first throne was what? Above. Amen. Nous avons parlé, Jehovah. les premiers trônes étaient au-dessus. Amen. Spirit of Jéhovah, fire. colonne de feu. The second throne was in Jesus. Le deuxième Amen. trône était à Jésus. Now the third throne is in the church. Amen. Le troisième trône aujourd'hui est dans C'est l'église. ça que nous parlons ici. Dis what you're talking about. 59. L'église est maintenant censée prendre la place de Christ et continuer son ministère. The church is now supposed to be taking the place of Christ, arriving on his ministry. C'est Amen. Amen. Who have to run the ministry of Jesus today? Ils doivent continuer avec le ministère de Jésus aujourd'hui. Who? Qui? Who is the church? Qui est l'église? It's you, it's me. C'est vous et moi. When we say church, it's not this building. Amen. Quand nous parlons de l'église, ce n'est pas son It's you, sister. It's you. C'est vous, sœur. C'est vous, frère. It's me. C'est moi. Don't think that the church have to take over the ministry of Jesus. You think it's this building? No, it's a human being. Amen. Ne pensez pas que quand on parle que l'église va prendre les relèves du mystère Jésus, c'est son bâtiment. Non, c'est vous et moi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. He that believes on me, the works that I do shall he do also. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Yet a little while, and the world sees me no more. Yet you shall see me. Car je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. For I will be with you, even in you, to the end of the world. C'est cela, continuant son œuvre. Amen. There it is, carrying on his work. Jean 14. John 14. Je serai avec vous, I will be with you, même en vous, even in you, jusqu'à la fin du monde. until the end of the world. C'est ça. Les œuvres que je fais, celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres. The works I'm doing, who believes in me, you will do the same C'est work. Jean 14, 12. Amen. John 14, 12. C'est maintenant les hommes qui sont les églises qui doivent continuer l'œuvre de Christ. Amen. It is now we, as a human beings, we have to keep on with the ministry as a church. 2 Corinthiens 3 se dit que nous sommes les temples de Dieu. 2 Corinthians 7 says that we are the temples of God. 3. We are the temple of God. Amen. Nous sommes les temples de Dieu. Now the throne of God must be in you. Maintenant, le trône de Dieu doit être en vous. Dans la brochure, In the brochure, the mère future, the next one. The mère future, the future home of the heavenly bridegroom. l'épouse céleste et l'épouse terrestre. Prêchez le 2, 8, 64. Preach to August 1964. Paragraphe 501. Quotation 501. Oui, Yes. devenez une partie de la parole. Become a part of the word. Une partie de la parole d'aujourd'hui. A part of the word of today. On ne peut pas être une partie de la parole du jour de Moïse. Can't be a part of the word of Moses' day. Cette partie-là, elle est déjà formée. That part is done, made up. C'était les pieds. That was the On feet. en est à la tête maintenant. We are at the head now. Ceci, c'est Christ. That's the Christ. Pas l'épouse des bras. Not the arms tied. Là-bas, en Luther. Non. Back in Luther. C'est l'épouse de la tête. This is the head tie. Christ, la pierre de fête. Christ, the headstone, Viens s'y coiffer le corps. comes to the body. Amen. Amen. You must become the word of your time. Vous devez devenir la parole de votre temps. Not to become the word of the time of Moses. Ne devenez pas la parole du temps de Moïse. Don't become the word of the time of Luther. No. Ne devenez pas la parole du temps de Luther. Don't Non. become the word of the time of Pentecost Church. Ne devenez pas la parole du temps des pentecôtistes. To Non. speak in tongues. No, we are not in that time. No. Parlez en langue et andere sharakamusa. Nous ne sommes pas dans ce We temps-là. are the time of the bride. Maintenant, nous sommes dans le temps de l'épouse. This message, amen. Son message. You have to become the message of Brother Vous Branham. devez devenir le message de Frère Branham. You with the message, you become one. Vous, avec le message, devenez un. The throne of God in you. Le trône de Dieu en vous. Amen. D'ailleurs, nous sommes en train de faire de parler à nos réunions de ministres sur l'objet d'adoration, le trône. We're busy talking about our meeting of ministers. Quand nous parlons avec les ministres ici, nos réunions là, pour qu'on commence à suivre. Amen. Each and every time we'll be having meeting, I will be sending you so that you can follow. Amen. Amen. Dans la brochure, In the le lieu brochure, d'adoration que Dieu a choisi. God has chosen a place of worship. Le 20 février 65, 22nd, 1965, paragraphe 90. quotation 90. Dieu avait un certain lieu où il rencontrait Abraham.
God had a certain place. He met Abraham. Et c'est là qu'Abraham adorait And there, Abraham worshipped. tout le long du testament. All down through the Testament. Amen. Amen. Et sa parole promise sera interprétée en vous. And his promised word will be interpreted in Listen. you. Abraham was with the place to worship God. That he was talking with God. Abraham avait un endroit d'adorer. You also today, the word of God has to be interpreted in you. Vous aussi aujourd'hui, la parole de Dieu doit être interprétée en vous. Vous êtes les lettres liées par les hommes, vous. You are the letters which can be read by human being, you. Amen. Amen. Nous sommes le temps de devenir des dieux, comme la Bible dit que vous êtes des dieux. We are the time to become gods. As the Bible says, we are gods. Dieu nous a donné un modèle, frère Branham. God gave us the model, which is Amen. Amen. Pour montrer que dans les champs, il y aura d'autres fruits qui vont être aussi l'adoption, la maturité. Simply to show us that in the field, other fruit will reach maturity. Maintenant, nous restons seulement, frère Branham et frère Branham, lui, Dieu nous a montré, aujourd'hui, nous me restaurer. Pourquoi vous n'êtes pas aussi restauré? While we are only stick about busy talking, brother is not bad, but God has shown us a restored. Dieu a dit à Man, why not Branham, restored? Dieu a dit à Branham, God spoke to Branham. ton message Your message préparera ma seconde venue. will prepare my second coming. Nous avons le message. We do have the C'est message. le message qui prépare la seconde venue de Jésus. Amen. It's the message which is preparing the second Vous coming of devez Jesus. devenir un avec le message. You have to become one with the message. You must eat the book. Vous devez manger le livre. Eat the book. Manger le livre. And become the book. Et devenez le livre. Moi, je dois vous prêcher la vérité. I have to Vous ne preach venez the truth. jamais Antoine vous prêcher des choses qui nous... Moi, je vous prêche pour que vous deveniez des dieux, vous. C'est ça la mission d'Antoine. C'est ça la mission du message. You won't see Anthony preaching you, whatever, no. I want to preach you so that you can become gods. Le mystère, le grand mystère, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. The great mystery is Christ in you, the hope of glory. C'est ça le grand mystère. That is the great mystery. Connaître Christ et avoir Christ en soi. And have Christ in yourself. D'autres mystères là, c'est rien. Others mysteries is just like Amen. that. Amen. Découvrez seulement qui est Christ pour vous. Just discover who is Christ for you. Et que Christ là entre en toi. And that Christ has C'est fini. entered you. That's C'est all. ça la mission du message. That is the purpose of the message. Voilà les gens que Frère Branham est venu chercher. Look at the people of which Brother came to look Voilà for. me dit, Brother Branham je ne suis says, pas venu faire les églises I not come to make churches ou les organisations. or organizations. Je suis venu chercher une personne, I've just come to look for an un individual. individu, An individual à qui je dois prêcher la parole to whom I can preach the et word il reçoit le Saint-Esprit and receive the et Holy devient Ghost. une nouvelle création. He becomes a new creature, Comme Paul faisait. as Paul was doing. Amen. Amen. Et cet homme-là, And that person, même si moi, Branham, je ne suis pas là, even if I, Brother lui Branham, sera lui-même la parole faite he chair. will be himself, the word made flesh. C'est ça le message. That is the message. Pourquoi aujourd'hui, Why today? j'ai vu, on nous a envoyé, on a livré un frère là, dans un autre tabernacle ici. I saw they delivered another brother in a certain tabernacle. Mais il y a qui, oh, frère, ne recevez pas tel frère, nous l'avons livré. C'est ce qu'on nous envoie. Mais c'est parce que la vie n'est pas correcte. This is what they are busy sending us. Oh, don't receive such as brother. They delivered him in the hand of the devil. So this is what they are sending us. Oh, Simply nous because l'avons they don't livré, have là life tu faisais of the l'église. message. Oh, nous l'avons livré, il avait des femmes tous. Mais où est la vie de Christ dans l'église? We did deliver him simply because he was having wives. We did deliver him simply because he divided churches. So where is the life of Christ in men? Hallelujah. People, amen. That is we are now. Oh, that brother. Hey, yes, we take wife. Hey, no, we cast him in certain. Don't take him in his church. But preach the people to change. Et ce frère-là a fait ceci, cela. Nous l'avons délivré. Mais prêchez pour que les gens changent. Alléluia. Amen. Et sa parole promise sera interprétée en vous par lui. Avez-vous saisi cela? Alléluia, Fabana. Amen. And his promised word will be interpreted in you by him. Did you get it? La parole qu'il a promise The word that he promised accomplir dans les jours où vous vivez. to fulfill in the day that you are living. Vous serez une épître écrite de Dieu. Vous, You will be a written epistle of God. l'un de tous les hommes. Read of all men. Non pas ce que vous prétendez, Not that you claim, mais ce que Dieu fait à travers de vous but what God does through you parlera plus fort que tout ce que vous pourriez prétendre. will speak out louder
then anything you could claim. Dieu a dit, God said, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. the signs shall follow them that believe. Ça parle à travers de vous. That speaks through you. Amen. Amen. The Bible says, don't preach me more sermon. Leave those sermons. Ne me prêchez pas beaucoup de serments. Vivez-moi un. Instead of to preach me the sermon every time, your life must be the preaching. Amen. Au lieu de me prêcher seulement les brochures, frère Branham a dit, ta vie doit être d'abord la parole. Amen. Amen. That me I'm preaching for you to become the words of God. C'est pour cela, moi je vous prêche, pour que vous deveniez les œuvres de Dieu. Amen. Amen. One day, Un jour, brother André Louflois, vous le connaissez, non? frère André Loufloabo, You know him, eh? Now his cousin was working with Sister Emma. son cousin travaillait avec sœur Emma. La femme. C'était la femme. Cousin. Oui, sa cousine travaille avec sœur Emma. Now I found him here. He Je was suis there. venu. He came to see his cousin. Je l'ai trouvé ici, il est venu voir sa cousine là-bas. Now let I see he phoned me. Et tard, il m'a appelé. Frère Antoine, Brother la sœur Anthony, sud-africaine là qui est boss de ma cousine, c'est ta brebis. that South African woman who is a boss of my cousin, is she a sheep? Oui. C'est moi qui l'ai converti, je l'ai baptisé. I said, yes, I'm the one who converted her, and then I did baptize Il a her. dit, je t'ai toujours accepté. Amen. And then he spoke to me, he always accepted me. C'est ce que nous voulons, frère Antoine. This On is dit what we toujours, need, Brother Anthony. Amen. Amen. He testified about Sister Emma. Amen. Il a témoigné sur sœur Emma ici. Amen. Amen. Yeah, you must become the testimony. Amen. Vous devez devenir les I témoignages. never told you. Je ne t'ai jamais dit ça. The brother of that lady, you know that guy. Amen. Amen. Nous voulons ça. We need this. Les frères là, votre frère là, il prend les vins avec nous. Il est ivre avec nous. Vous, les gens des sages, votre frère là, d'abord, il prend un vin avec nous. Quel témoignage. Not only receiving messages, that brother can take even 3 bottles of wine, the red one, a sec. Experience. With us. Frère là, il est dans votre église. Oui. That brother is for your church, from your church. Je ne peux pas venir dans cette église. I can't come Mais there. lui, nous sommes ivres avec He lui. takes red wine. He always be drunk on the bar each and every day. L'image que vous donnez. What kind of image are you reflecting? Un frère a quitté cette église ici. A brother quit this church. Je suis allé le voir. I went to see Mais him. pourquoi tu quittes l'église seulement comme ça? Why are you just leaving the church like that? Comment la sœur là peut chanter dans notre église? And how that sister can sing in our church? Quelle sœur? Telle sœur, vous la connaissez. I said, which sister was? 1, 2, 3. Elle a déjà fui l'église. She ran away from the church long time. Et puis elle vient chanter chaque jour. Elle m'a dit, ah bon? And she comes to sing each and every time. What is she Mon doing? frère Antoine. Moi, je Oh, ne brother pas Anthony. J'ai vu mon cousin venir. Oh, nazalaka moi chele nanga moko na nakota na kango. Et puis pas na lingala. Nazalaka moi chele nanga moko bo pesa ka chambre nakota na kango lelo. I just saw a guy coming. I've gone to my own room. I just saw a guy coming and say, I have a small girlfriend here. Give me a space. Yo, 1 hour. Mais nous on se met tika makambo bino. Maintenant, frère me dit ceci. Quand moi chele ba ebisie, quand moi chele. Attends, c'est royaume à l'église. Frère quelqu'un me dit. Frère a dit ça, ce n'est pas Now, possible. the brother said, was astonished when he noticed that it was the sister who was busy singing in the church and every time who was going there. Ne pas blesser ce. Yo! Que Dieu te bénisse. Hey, toi, coïncidence. Votre vie, vous faites la honte. Your life, you make a shame. Il a dit qu'il fait. Nous tournons la son. Avant de le battre, nous tournons la son. He said, I went and then I came back. And he left our church. Et puis, il a quitté You notre see that église. thing you are doing. It's not me. I have to preach you, even if you leave this church. But you will not belong to me. And preach as the truth. Yeah, that Je means. vais vous dire toujours la vérité. Même si Amen. vous êtes cette église, vous direz, Hallelujah. Papa I have Antoine, to tell you the je truth. fais toujours la You have vérité. to change. Amen. Vous devez changer. You go there. Ah, that one is praying with you. Ah, he's in your church. No. I shamed your pastor. Celui-là, le doyen là, est-ce qu'il est dans votre église? Amen. Non, la honte, c'est le pasteur. C'est la honte de l'église. Yeah, he's Et the vous avez shame payé pour for ça. the church. Alléluia.
Parce que vous devenez la pierre d'achoppement de beaucoup de gens. You become a stumbling stone for many people. Do you understand? Vous comprenez? Because of you, many they refuse to come to church. À cause de ton comportement, ton image. Others they left Beaucoup the ne church. viennent pas à l'église. Beaucoup quittent Because of l'église. your behavior. À cause de ton Amen. comportement. Amen. Yes, they can accuse you for some mistake, it's normal, but not the wrong things. On peut vous accuser pour certaines erreurs, oui, c'est normal, mais pas les choses très mauvaises. Vous êtes les fils de Dieu. You are the sons of Vous God. êtes les temples de Dieu. You are the temple of God. Soyez les modèles. Be the examples. Par ta vie, les gens viennent ici. By your life, people will come here. Il y a, cette église-là, les frères là, amen, ils viennent, amen. That church, that brother, they can even come. Il y a un frère. There's a brother. Bon, il n'est pas avec nous pour le moment. He's not with us for now. Ce frère-là a les ailes pour évangéliser. That brother has got wings to evangelize. Je l'ai vu amener ses amis à l'église. I saw him bringing his friends in the D'autres church. évangélistes. I said, you are a good evangelist. Maintenant, les gens qu'il a amenés à l'église là, The people he brought in the church, maintenant commencent à lui demander. they started asking him questions. Tu nous as amenés, on prêche bien comme ça, mais toi pourquoi tu ne changes pas? They start asking Il fait aussi him, la moto. Mais il you n'est pas brought avec Christ. us in this church. They are preaching very nice. Why you don't change? C'est ça, je vois les frères. Les frères, tu as un don, I want to say, brother, you've got a gift, mais change ta vie. but change your life. Tu as un don d'évangéliste. You have a gift of You must evangelism. be the testimony, amen. Vous devez être You are the l'étémoignage. people of God, amen. Vous êtes le temple de Dieu. Aujourd'hui, Today, le message étant de la fin, the entire message c'est pour que vous deveniez des dieux. is for you to become gods, Vous devenez des Christ. to become Christ. Amen. Amen. Mais vous êtes là. But you are there. La pentecôtiste, on a. Those Pentecostal churches, those Catholics, Pas magicien, on a. those magicians, Mais wizards. autant il vit un magicien sur le point de ceux qui, francs-maçons, ceux qui ont, il vit une vie morale correcte plus que toi. Et c'est normal ça. But you can see someone who can steal his sound. He's doing magic. He's living a correct life more than you, a believer, You ever see? sitting there. It's not normal. Ce n'est pas normal. I don't pentecôtiste. But if you follow, maybe him is living correct life than you, the belief of Christ. Oh, ces pentecôtistes là, c'est ci, c'est là. Mais si vous les suivez, parfois ils vivent une bonne vie plus que vous. Devenez la parole. Become the words. Ayez le Saint-Esprit. Have the Holy Vous allez Spirit. changer Johannesburg. You will change your life. Amen. Amen. Moi, j'ai converti beaucoup de mes élèves. I did convert a lot of students of mine. Pasteur Parti m'a donné, I finish here. There's a lot of things, but I want to stop here. Pasteur Parti m'a Il y a donné. beaucoup d'histoires, je vais arrêter par ici. Oh, frère Anthony, il y a 5 filles là-bas à l'université de UJ. Cherche un professeur qui parle les enseignants comme professeur privé. Pasteur Parti. Okay, Pastor Pati told me that there are students that I can go and teach privately. He said, I go there, me, I'm busy. I went there in UJ to teach those students. Il a dit, bon, toi, vas-y, moi je suis très occupé. Je suis allé les It was enseigner. private teaching, amen. C'était vraiment le préceptorat. I find 5 ladies with the big flat. They were one Indian, 2 colored, one from Limpopo, and one from Free State. Il y avait 5 femmes là-bas, des femmes de couleur. Il y avait aussi une indienne et d'autres sud-africaines aussi. Now I start to teach them, J'ai commencé à les enseigner and I preach them the word. et j'ai prêché aussi la parole. And they accept God. I went to baptize them. Elles ont accepté Dieu, je suis allé les baptiser. Now, but you follow me in Facebook. I put the video. Ah, I told Nandimio. Now, Pastor Pati did follow me on internet when I did all these things. He said, I accept you now. You know those guys, né? You Vous know. connaissez ces filles-là? Ah, God bless you. Brother Gam, you know those guys? You know them? All of you? Vous les connaissez, vous les connaissez? Hey, j'étais membre de notre église. They were members of our church. When they finished, the Indian went to Devon, and I went to Free State. But I baptized them, they are believers now. Alléluia. Hallelujah. Mais quand elles ont fini, elles se sont Amen. dispersées, mais ce sont les croyants. You must impact. Vous devez impacter. Mais nandenge baza kitoko bonga big frère Antonio bakoséduire pa bana basote. Maintenant, ngana kiana esprit ya convertir. Yeah, he was very surprised said that. Amen. As they are beautiful, are not going to receive the man of God. Amen. So I work with the Spirit to convert them. You know why him refused? Because they are beautiful, they can deceive. I tell you the secret. Now I said, Lui avait refusé parce que c'était très joli canon. you know the Il a dit, beautiful pasteur a dit non, non, on a compris. Papa, Antoine, vas-y. Papa, frère, jolie fille, la 5 là. Je l'ai renseigné.
Et il m'entourait comme ça. Je les enseignais. Papa Antoine était vraiment dans l'insécurité. Hallelujah. Les femmes Insécurité. entourées. God bless you. Amen, amen, amen. Okay, you are the Lord of God, you are the Son of God. Vous Amen. êtes le fils de Dieu et le fils de Dieu. Amen. Amen, You are amen. the temple of God. Vous Amen. êtes le temple de Dieu. Live the word of God. Vivez la parole You de will Dieu. attract the people in the church. Vous allez attirer les And gens you à will convince l'église. the people for Christ. Et Amen. vous allez And God convaincre bless les you. gens pour Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Let us pray. Prions. 3 minutes, all of us. We are the temple of God. Prions Amen. seulement 3 minutes. Nous sommes le temple de Dieu. If you never receive the Holy Ghost, it's your time to receive Holy Ghost. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, c'est ton temps d'en recevoir. God, grant me the Holy Ghost. Dis Dieu, accorde-moi le Saint-Esprit. I want to change. J'aime changer. Because without the Holy Ghost, you can't change. Parce que sans le Saint-Esprit, ça sera les rubriques. Let us Vous pray. ne pouvez pas changer.